चलतु फ्रेंड आज आम देखा माछ तरकारी किपरि होची सेथिपई आमे माछ को ऑलरेडी धोईकी फ्रेश कर रखीचु। आपन को जो प्रोसेस रे कहबू ताले सेही प्रोसेस रे करंतु। ता पूर्व आपन चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दियंतु। तो चलतु स्टार्ट करबा आज हमरो माछ कारी। प्रथम हल्दी पकेबा। हल्दी आपन जति ये करछन सेति मात्रा हल्दी पकेबा। तापरे हमें हल्दी पकला परे मर्च पाउडर पकेबा। मर्च पाउडर पकला परे हमें सेतिरे लुण पकेबा। लुण देखिक पकेबे। जब थरे जदि रोस्ट एति भाजला भितर जदि बेसी लुण हो जाए ताले बहुत खराब लागो। चलंतु को भलो भाबे मिसि दवा। एपरि भाबे भलो भाबे मिसेला परे ताको हमें तावा द्वारा फ्राई करबा। ठीक अछि चलंतु चलंतु तापर हमें तावा को बसै नबा। तावा फुल हीट होला परे हमें सेति ऑयल पकेबा। जेतबे माछ पकजंती सेतबे गैस लो फ्लेम रे रखला। चलंतु हम तावा गरम हो जायछि। वर्तमान हमें तेल पकेबा। कोनोसी भी तेल चलिबो। तो एभली भाबे गोटे गोटे माछ काटे रखिबो। बड़ पीस तेल मझे रखंतु। एंतु एभली भाबे रखिबे। हम कैपेसिटी एतिक अछि एई तावार एतबे हमें एतिक ही रखछु। बस तापरे अति समय छाडवा सिम कर दियंतु। रखला परे टिके फ्लेम टिके हाई करंतु। चलंतु एबे आको टिके उल्टी दवा। उल्टेले बी साइड गुडा भी ये हिजबो। काहे कि हमर तो समुद्र माछ मिले। फ्रेश माछ तो मिलेनी बेंगलोर रे। टिके छडवा टिके हिटा हे जेतला। एते थोड़ी भाबरे हमको उल्टे दवा। उल्टेला परे भलो भाबरे एपरि भाबरे उल्टे दवा। गोटे साइड सिझी गला वर्तमान आ गोटे साइड बाकी अछि हमर एमि भांगी जाय। काहे कि ना ये बरबदिया माछ फ्रेश माछ एठी मिलेनी। चलंतु आउती समय आको टिके उल्टे की रखि दवा। तापर हमें काढि दवा। ठीक अछि चलंतु। तो एटा हमर रेडी जाय छी। हमें काहे कि ना हमें आको काढि करबा ना तरकारी करबा माछ तरकारी ताले को बेसी रोस्ट करियो की दरकार नै। एतिक हमें आको काढि दवा। चलंतु काढि दवा। काढि गोटे प्लेट रे भलो भाबरे रखवा। गोटे ही भांगी गला। तो एपरि भाबरे सब माछ को एतिक रोस्ट जदि काढि करबे ताले काढि देबे। काढला परे पुनी ताबा को भलो भाबे क्लीन कर देबे। ताले से फाड़िबोनी लागि जिवो। देखिला हम जे तरकारी करबो सेति ପାଇଁ एभली भाबे भलसे बसे क्लीन कर दबो। तो पुनी तेल पके पुनी सेम स्टार्ट करबो। ठीक अछि चलंतु आगु प्रोसेस कोन करबा। माछ भजा रहिला आगु प्रोसेस कोन अछि करबे चलंतु। तो फ्रेंड चलंतु को मसला एथि ऐड करबे देखंतु। रसुण अदा टमाटर पियाज शुखला लंका जीरा सोरिष लवंग कला मरिच तेजपत्री दालचीनी भाबरे एभली भाबरे करबे। एतिकी मसला बाटिबारे हमको टमाटर पियाज और रसुण अदा शुखला लंका जीरा सोरिष और कला मरिच एतिकी बटा जिवो। बाकी सेतिकी फुटण रे पड़िबो। जतबे रेडी कराबो मसला रेडी कराबो से समय पड़िबो। ताले ग्राइंडिंग जार नबा। ग्राइंडिंग जार रे हमर गोटे गोटे भाबरे को जागो बटा जिवो से उडा रखि दबा। फर्स्ट नै जिबा में सोरिष सेकंड पके देबा जीरा रसुण भी ऐड कर दबा। एभली भाबरे सब पके सला परे हमको ग्राइंडर रे ग्राइंडिंग कर दबा। ठीक अछि कला मरिच तेल बारे पकेबा। दालचीनी टिके पके दबा। तेजपत्री हमें फुटण करबो रखले हबो सेति भी टिके पके देले भी हबो। तो हमरो ग्राइंडिंग जार रेडी अछि। चलंतु ग्राइंडिंग कर दबा। सिल्वर रो होम रो एथि ओनली मसला ही बाटी हबो। आ मात्र 10 मिनिट पे चले। 10 मिनिट परे आरो ओवरफ्लो हो ओवरफ्लो होला पर बंद दिबो। चलंतु आपण चले दबा। चलला परे आको ऑन करी भलो ग्राइंडिंग कर दबा। चलंतु किछि एभली भाबरे जतबे मसला जाय सेति हम टिके पानी ऐड कर दबा। ऐड कला परे हमें पुनी स्टार्ट कर दबा बटा। चलंतु तो फ्रेंड चलंतु स्टार्ट करबा। गोटे कढ़ाई नबा। कढ़ाई बसै दबा। देखंतु सेति किछि माने गैस लगला परे पूरा कढ़ाई तातला परे हम सेति तेल ऐड करबा। देखंतु पूरा पानी सुखिबा पड़िबो नले तेल पकेला आपण चुटा चुटा संग खबो। थोड़ा हम तेल ऐड कर दबा। तेल ऐड करला परे मसला सामग्री डालिबा। तेल पके देबे। तेल आपण सोरिष तेल नै जिबे। एबे मो पते सोरिष तेल अवेलेबल नै एतबे हमें जोन रेडी के चले दोछु किछि प्रॉब्लम नै। ताले हम किछि सोरिष नबा। सोरिष ऐड करबा। चलंतु सोरिष ऐड करबा। जीरा ऐड करबा। सेति परे हमें भलो फुटला परे सेतिरे दालचीनी ऐड करबा। तेजपत्री सहित दालचीनी लो फ्लेम करबे। लवंग ऐड करबा। गोलमरिच ऐड करबा जो कि कला मरिच सेतिरे ये भी ऐड करबे। आना मते जणनी एडला परे हमें एतिरे पकेबा पियाज आपण शुखला लंका पके परंती। कंचा लंका पके देबी हबो। ताले चलंतु ऐड करबा कंचा लंका। कंचा लंका पकेला परे आको भलो भाबरे मिसै दियंतु। तेल और पियाज को मिसै दियंतु। तेला परे आको किछ समय छाड़ दियंतु। छाड़ देला परे देखंतु जतबे ये रेड कलर हिजो सेतबे आपण जति टमाटो ऐड कर दाम।
पियाज रेडी होइछि एथिरे टमाटो ऐड करबा टमाटो कला परे टमाटो को भी ढाली दबा ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମକା ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିବେ ନହେଲେ ଘରର କଭରେଜ ଝରକା ସବୁ ଖୋଲା ରଖିବେ ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯାହା କିଛି ବି ପଡ଼ିବା ଦରକାର ପକାଯିବ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କହିବି ଯତପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋ ଆମର ସିଝି ଯାଇକି ମିକ୍ସ ହେଲା ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଡ୍ କରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଏଡ୍ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମସଲାକୁ ଆମେ ଏଡ୍ କରିବା ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମସଲା ପକାଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ ମସଲା ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ এইভাবে ভাবে মিক্স করে নেবে মিক্স করা পরে কিছু সময় পানি ছাড় দেবে তারপর ଟିକେ কষিବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେବେ ତାପରେ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ତ ଏଡ୍ ହେଇଛି ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ନେବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ନେବେ ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ସରିଯାଇଛି ପାଣି ନେଇକି ଯେଉଁଠି ତରକାରୀର ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ମାଛ ଏଡ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ମାଛ ଏଡ୍ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମ ମାଛ ତ ରେଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ବି ତ ମସଲା ଚାଲିଛି ମସଲା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ମସଲାରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ମାଛକୁ ଏଡ୍ କରିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମସଲାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା କାହିଁକି ନା ମସଲା ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଟିକେ ବହୁତ ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଲୁଣ ଦେବା ଅଳ୍ପ ଦେବା କାହିଁକି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ମାଛରେ ଲୁଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମେ ଝୋଳ ପାଇଁ ହିଁ ଦେବା ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଯଦି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟମାଟୋ ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଏଡ୍ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟମାଟୋ ପକାଉଛ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇବା ଦରକାର ନହେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ମାଛ ଏଡ୍ କରିବା କାହିଁକି ଆମର ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ମାଛ ଏଡ୍ କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଛକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାପରେ ରଖିବାନି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ କରିକି ପକାଇବା ପକାଇଲା ପରେ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭିତରେ ମସଲା ଭିତରେ ରଖିବା ସବୁ ମାଛକୁ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ମାଛର ସ୍ମେଲ୍ ବି ଭଲ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଏଥର ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ଆର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆରେ ୱାଓ ମାଛ ଦେଖିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ମାଛ ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଗରମ ମସଲା ଏଡ୍ କରିବା ଗରମ ମସଲା ଏଡ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବେନି ଭାଙ୍ଗିଯିବ କାହିଁକିନା ଏମିତି ଉପର ଆଡ଼େ ଇଏ କରିବେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମାଛକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ ତ ତାପରେ ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମସଲା ପକାଇଲେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ କରିବା ସ୍ପିଡ୍ କଲା ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମାଛ ତରକାରୀ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯିବ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସମୟ ଛାଡ଼ିବେ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଶିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ